कांग्रेस द्वारा एआईसीसीना उपाध्यक्षनी अध्यक्षतामां चलो बूथ की ओर माटे सीट अने बूथ माटे कराई नामोनी रचना। मोटी संख्यामां कांग्रेसना प्रतिनिधिओ रह्या हाजर। जोईए अहेवाल विस्तारथी। कांग्रेस एआईसीसीना उपाध्यक्षनी सूचनाथी समाधान मिशन अंतर्गत चालो बूथ की ओर माटे नखत्राणा तालुकाना सीट अने बूथना नामोनी रचना करवामां आवी हती अने नखत्राणा तालुकाना देवपर, विथोड़, विराणी, कोटड़ा जड़ोदर, टोड़िया वगैरे गामोनी बूथ वाइज यादी बनाववामां आवी हती तथा नखत्राणा खाते कार्यालयमां जनताना तमाम प्रश्नों समाधान अने फरियाद निवारण करवामां आवशे तेवी खातरी आपवामां आवी हती। तालुकाना मुख्य मथक नखत्राणा तथा अन्य गामोना कांग्रेसना कार्यकर्ता मोटी संख्यामां उपस्थित रह्या हता તેમજ ચૂંટાયેલા કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહીને લોકોપયોગી કાર્યો કરવાની ખાતરી આપી હતી। નખત્રાણા ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો। કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ રહીમભાઈ શોરા, જિલ્લા મહામંત્રી જગદીશભાઈ ઠક્કર, જિલ્લા મહામંત્રી રાજેશભાઈ ત્રિવેદી, તાલુકા પ્રમુખ મમુભાઈ આહિર, લીગલ સેલ પ્રમુખ રમેશભાઈ ધોળુ, પ્રદુમનસિંહ જાડેજા, તાલુકા પંચાયત ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, વિરોધ પક્ષના નેતા અશ્વિન રૂપારેલ, राजेश आहिर, आदम लंघाई, रमेशदान गढ़वी, कांग्रेस कार्यालयना इंचार्ज प्रेमजीभाई दाफा, खमीशा खत्री, लघुमती मोर्चाना प्रमुख अहमद खलीफा वगैरह कांग्रेसी कार्यकरो हाजर रह्या हता। अहेवाल जयंत वाघेला, नखत्राणा।